Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduka ya ghafuru ya syakuru masalli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'du. Teng ngarsa para kasepuhan sedanten ingkang kula hormati. Wabil khusus Syekh Bilbad Kiai Haji Jirjis Ali, sedanten keluarga, Bunyai Atabek, Bunyai Ida Zainal, Bunyai Ida Hamam, sedanten ingkang kula hormati Bu Ida. Wonten kersane Mbah Mus, Mbah Idris, sedanten ingkang kula hormati. Niki alhamdulillah kula disukani materi kathah kalian Mbah Mus. Tapi kontrak kula kan maos kitabe Bali. Terus wingi Gus Hilmi rawuh tenggen kula kan nerasaken kitabipun Bali. Kula tahadus bin nikmah hampir semua naskah-naskahipun Kiai Indonesia niku kula waos, termasuk tulisan-tulisanipun Kiai Bisri, terjemah Alfiyah, Idris, sedanten lah, termasuk karyanipun Mbah Mahfud. Engkang kula emut nggih leres Mbah Mus nggih radi kereng. Niku Kiai Ali Maksum nulis niku ketika polemik kalian faham-faham sing menolak ziarah. Abi jununun, apa saya ini sudah gila menghalangi umat untuk tidak bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus beliau melihat polemik tentang dilarangnya ziarah itu berarti yahulu bainahu wa bainan nabi. Jadi orang zair yang ziarah ini dihalangi antara hak dia ketemu nabinya dengan umatnya. Di antara makalah beliau, kalau perlu dicatat, saya belajar itu khatam Hujjatul Ahli Sunnahnya Kiai Ali Maksum, juga beberapa naskah Kiai-Kiai Indonesia. Niku logika yang dibangun sederhana. Kata Sayyid Muhammad ketika ngarang Haulal Ikhtifal bi Maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Niku beliau ngendikan, jika Anda menyoal piye hukume Maulid Nabi, iku padha karo pertanyaan lima datafrahu bin Nabi. Kenapa kamu senang dengan Nabi? Terus kula penerus sing radi cangkem elek. Sampeyan anak dia anak sing ra jelas prospeke, iso wae sok ben nakal. Lagi lahir ya wis kriting, gendut, wireng. Iku yo suwen. Padahal ra jelas prospeke. Lah ini kelahiran seseorang yang jelas menyelamatkan kita, jelas prospek, dinasillah. Kok dipertanyakan lima datafrahuna bin Nabi? Kenapa kamu senang dengan Nabi? Nah, Mbah Ali itu termasuk orang yang beliau berpikir simpel saja. Kalau kamu menghalangi ziarah Nabi, bagaimana Anda punya pikiran wong kok ngalang-alangi umat Nabi ketemu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus niki ingkang kula emut-emut cara-cara Kiai Jawa membuat Islam itu mudah. Kula nyuwun teng ngarsa para guru, para kiai, mriki nggih wonten hadir Mbah kula Mbah Nyai Hajah Jamilah Abdul Hamid. Pondok Krapyak niku ma'ruf riyen Mbah Munawir. Cerita yang saya dapat, Gus Muhammad putranipun Kiai Mahfud niku dibeto Mbah Munawir. Muhammad kecil sebelum Mbah Mahfud wafat dititipaken Mbah Munawir, akhirnya dibeto teng mriki. Terus diasuh Kiai Munawir. Dipondokaken teng palipun Kiai Demyati Termas bareng Bali Maksum bareng Gus Habib Demyati. Sehingga cerita tiga serangkai itu ma'ruf di dunia kiai. Menawi Mbah Mus piyambak gadah mbah namanya Khalil Harun niku pernah mbahipun Mbah Zubair Kiai Khalil Harun. Niku terkenal ahli nahwu. Adikipun Kiai Haji Umar Harun. Kiai Haji Umar Harun niku gurune buyut kula zaman teng Sarang. Ulama at-Tabaqatus Tsaniyah sausé Mbah Ghazali niku Mbah Umar Harun. Terus buyut kula ngaos ngantos alim nu tenggene Mbah Umar Harun. Kula nggih gadah buyut saking lasem naminipun Mbak Idrus, riyen alite namine Khalid. Niku Idrus niku bin Umar, dados adikipun Mbak Abdullah. Dados mulane kula niku kalian Gus Zaki sakjane tuwa kula, tapi nak tak celuk dik sawangane kok ora sopan. Napa malih Gus Ilmi wis DPD diundang dik sawangane kok gak. Sakjane nggih tuwa kula. Artine nak tuwa kula niku ngundang kula ya rada haram. Tapi ben ra haram ngajak buli-buli ngajak niku khilah iku rekayasa hukum. Lah khilah niku nak tengene fikih asal tiang soleh niku halal. Dadi unik. Terus tiang nak ora bakat soleh, kok pilihan pilkada niku bayar jenenge nyuap.
Tidak bakat soleh, membenarkan Indonesia, membendai Indonesia itu jenenge biaya kebenaran. Terus yang soleh Gus menangan. Kalau sering ditangkleti, Gus hukumnya lurah milih suapan bayar piye? Ya nyuapku haram, tapi nek bagi duit iku medit ya haram. Mereka seringnya yang sing soleh gak bayar itu ya kalah, menang sing bayar. Ya tak omongi suapku haram, tapi medit ya haram. Kemilih ndi? Milih medit haram itu, aku tak tuku ben dadi. Nah itu kalau betul dia soleh itu jenenge beli kebenaran. Itu hebatnya kiai Indonesia. Baca kitab Fathul Mu'in itu wajib ala soleh tolabul imarah walau bibadilil mal, meskipun harus bayar. Niku mboten ngajari suap, niku ngajari wong soleh ku lomo. Saya ya rada ribet pancen fikih niku ora diribet. Kulo niku diwarai fikih bapak ya fikih sing gampang-gampang. Kancanan wong dolim ku haram, wong dolim mbok kancani. Tapi bina wong dolim ku wajib. Kowe iso bina anak ngancani. Lah terus pundi? Ya pokoke ngono. Iki kula baleni ngancani wong dolim iku haram. Bina wong dolim iku wajib. Iso bina anak ngancani. Ya soal kok ana catatan syaratnya ora katut. Lah niku pun catatan rodok suudzon niku rodok suudzon niku. Mereka nak khusnudzon kan pantese mosok barang hak ketemu barang batil sing menang batil itu ketoke ya ora pantes ketoke, tapi wong suudzon iki kadang nggih penting kersane hati-hati nggih. Wong sing katut nggih kathah. Terus niki sesuai kontrak kula terusaken tentang bab la'anallahu zawaratil kubur. Niki kula waos badhe niku pun niki pun mangke Mbak Idris niki. Terus diantara alimipun Mbah Ali Maksum, kula ngertos lah jejak beliau karena nggih orang-orang yang diidolakan bapak kawula, keluarga kawula. Mbah Mun nggih sering cerita Mbah Ali. Terus beliau cerita ketika ada hadis tentang la'ana wa zawaratil kubur, itu ada kata mubalaghah zawarat. Artinya perempuan yang sering ziarah. Jadi bukan sekedar pernah tapi sering. Nah, gara-gara sering itu akhirnya meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri. Terus beliau secara tertib ngendikan orang itu jangan hanya dalil la'anallahu zawaratil kubur. Kalau semua peziarah perempuan itu haram, berarti nggak mungkin ada riwayat seperti ini, kata Mbah Ali Maksum. Wa dzakarul aktsarun ilal jawaz idza aminatil fitnah atau idza uminatil fitnah. Karena harokat ini harokat Gus Zaki, paling salah ya Gus Zaki. Mulane kula waca ping video nih. Apa tak waca koyo harokat ngonang disalahno, tak waca ora sesuai harokat kok nyalai. Ben wonten kurbane Bapak itu mriki. Pokoke harokat itu mriki idza aminatil fitnah. Nah, pokoke misale kacek sithik idza uminatil fitnah wastadallu bima rawahu Muslimun ana Aisyah qalat kaifa aqulu ya Rasulullah idza zurtul kubura. Qala quli assalamu alaikum ahla diyaril mu'minin. Andaikan semua perempuan itu haram ziarah, Nabi tidak akan menjawab pertanyaan Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah kalau saya ziarah kubur itu baca apa? Serau salatian moco wong haram. Tapi ternyata Nabi ngajari quli assalamu alaikum ahla diyaril mu'minin. Artinya Nabi membolehkan Sayyidah Aisyah ziarah, dan kita tahu Sayyidah Aisyah tentu perempuan. Wa bima akhrajahul Bukhari anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bimra'atin tabki inda qabri sabiyyin laha faqala ittaqillah wasbiri al hadis wa lam yunkir 'alaiha az-ziyarah. Nabi juga sering ketemu perempuan yang menunggui atau ziarah ke makam putranya, Nabi juga tidak mengingkari. Terus diriwayatkan lagi anna Fatimah kanat tazuru qabra ammiha Hamzah kulla jum'atin. Sayyidah Fatimah juga ziarah ke makam Sayyid Hamzah setiap hari Jumat. Bahwa fatayat atau musiman ibu-ibu ziarah kubur itu ada dalilnya. Sekali dalil ini enggak diungkapkan, sering ada ziarah itu mergo panitiane untuk merjin, untuk orang untuk opah gitu. Dadi niki kula niku rada nutup-nutupi sing radi bisnis napa ziarah. Nah, terus artosipun ana hadise kan macam sawangane Islami. Mergo sekali hadis ini enggak diketahui mesti ngaten. La'ana wa zawaratil kubur. Kenapa masih banyak yang ziarah? Ya karena ada hasilnya. Nah, tapi barokah hadis ini kan enggak. Kenapa masih ada ziarah? Ada hadisnya. Maksud kula. Ya ngoten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.